Salam alaikum wa rahmatullah. Un grand salut à tous les étudiants de la filière technicien spécialisé en commerce et aux étudiants du commerce en général. Dans cette vidéo, on va faire un résumé global du module paiement et financement à l'international. On va voir premièrement les 5 instruments de paiement et commençons par le chèque. Donc, qu'est-ce qu'un chèque? Un chèque, bien sûr, c'est un moyen de paiement à vue. Pour le chèque, on a un chèque bancaire. Il présente une garantie bancaire. Donc, on a vu un exemple déjà dans les vidéos précédentes. On a un chèque de l'entreprise. Il ne présente aucune garantie. إذن فالفرق بين le chèque bancaire ou le chèque de l'entreprise. فاش كيجيك un chèque من la banque, ça veut dire ان ديك لا سوم راه كاينه مبلوكيه الفائده السيد اللي غادي تخلص في داك لو شيك. لونتربريز او لا اون بيرسون فيزيك تقدر تسني لك ان شيك، بوتيتر ديك لا سوم غادي تكون في الكونت الوقيته فاش تبي تخلص في لو شيك، بوتيتر ما غاديش تكون. وهذا الشيء اللي غنشوفوه دابا يعني كيفاش ان السيد اللي غادي يسحب الشيك، يعني اللي غادي يكون المستفيد من هذا لو شيك، كيفاش يقدر يضمن الحق ديالو في هذا لو مونطون اللي بغى يتخلص فيه. دونك اون ا premièrement le chèque visé. C'est quoi le chèque visé? C'est la provision doit exister le moment où on tire le chèque. فالوقيته فاش كنسحبوا le chèque ديك la provision داك المبلغ فهو كيكون في le compte. Le chèque certifié, il est plus sécurisé. La provision doit exister le moment de la certification du chèque et doit être bloqué pendant 8 jours. Bon, هنا مذكورة 8 jours, mais بالنسبة لي بونك المهم أن le chèque المده ديالو كتكون تقريبا عام. ما نقدروش نقولوا وي جوغ صافي وما غاديش من بعد، يعني ما غاديش يكون عنده الحق انه ما يسحبش فلوسه، ولكن على حساب الاتفاق ديال الاطراف. دونك لو شاك سيرتيفي فكيجي من لا بنك كوم كوا ان ديك لا سوم راه الي بلوكي لفائده واحد الشخص. لا ميثود ديال لو شاك سيرتيفي بيان سور كتضمن لذاك الشخص اللي كيسحب الفلوس ان الفلوس ديالو راه مبلوكيه و الي ريزيرفي بالنسبه ليه، دونك ما عندوش اشكال في هذا الحال. Après le chèque certifié, on va voir le chèque barré. Donc qu'est-ce que c'est le chèque barré? C'est un chèque qu'on ne peut ni encaisser ni endosser. Je peux que le verser dans le compte. Donc هذا الشيك هذا ما نقدرش نونكيسيه او لا ندير ليه لوندوسمون يعني التضرير. Je peux que le verser dans le compte. انا مثلا الى عندي ان شاك باري سلمته، فانا ما عنديش الحق الى مشيت للبنكه انني نتسلمو نقدا، ولكن كيدوزوا ليا الفلوس في لو كونت بونكير ديالي. ففي لو شاك باري ما كنتخلصش باغ انونكيسمون، يعني ما كنتخلصش نقدا، فالفلوس كيدوزوا ليا لو كونت. وهنا كوم فو فويي هذا ان اكزومبل ديال ان شاك كي باري. فوالا دونك الخاصيه اللي كتميزو هو هاد جوج ديال السطوره اللي كيكونوا هكا اون باراليل في الجانب غالبا ديال لو شاك. دونك هذا سي ان شاك باغي الا تسلمتو وديتو لا بنك فما غاديش نتخلص فيه اسبيس، ولكن كيدوزو ليا الفلوس لو كونت بونكير ديالي. بيان سور هاد الطريقه كدار باش يعني الطرف اللي كياخذ الشاك او اللي كيسلم الشاك فهنا كيكون هاد لو شاك محمي لا من السرقه لا من حتى الا لقى شي واحد مثلا وبغى يديه يصرفو فما غاديش يقدر يصرفو ويتسلم الفلوس ديالو. اذا ندوزو بعد ما شفنا لو شاك فيزي سيرتيفيي اي باغي، لو شاك اندوسي. دونك لو شاك endossé, on signe dans le dos du chèque et on mentionne le nom du nouveau bénéficiaire. فانا مثلا تسلمت واحد لو شاك وكيسالني واحد السيد اخر الفلوس مثلا لو ميم مونطون، انا لو شاك اللي خديته فيه 5000 درهم، واحد السيد اخر خصني نخلصو في 5000 درهم، فكندير مورا هاد الشاك السميه ديال السيد لو نوفو بينيفيسيير اللي كيسالني الفلوس، كندير السميه ديالو وكنسلمو هاد لو شاك باش يتخلص فيه. فوالا ان اكزومبل. دونك هذا مثلا ان شاك اندوسي، في الخلف ديالو هنا كنكتبو مثلا السميه، مثلا انا كاتبه لنا نيكولا يعني السيد اللي غادي يتخلص في هاد لو شاك. Il est bien sûr le nouveau bénéficiaire. Donc on a vu le chèque et on passera à un autre instrument de paiement. Le deuxième, il s'agit
des effets de commerce. Donc, pour les effets de commerce, on a premièrement la lettre de change et deuxièmement le billet à ordre. Et on va savoir la différence entre les deux. Premièrement, la lettre de change, c'est un moyen de crédit utilisé en cas d'une transaction commerciale. Elle est transmissible, endossable et escomptable. Donc, à les caractéristiques de la lettre de change, elle est transmissible, endossable et escomptable. Donc, la lettre de change, فهي ما كتكون بحال الشاك ولكن الفرق أن لو شاك dès que كنعمرو فيه داك لو مونطون وكنسنيوه فكيولي قابل للأداء sur le champ. لا lettre de change لا على حساب لا دات اللي درنا فيها. الخصائص ديالها transmissible يعني قابلة للانتقال، endossable قابلة للتظهير et escomptable ça veut dire يعني إلا تسلمتها نقدر نديها لا بنك قبل من تاريخ الاستحقاق ديالها ونتخلص بيان سور لا بنك كتحيد ليا واحد شويه وكتخلصني في داك لو مونطون si j'ai besoin de l'argent. Donc on a une autre définition qui est un peu plus claire. Une lettre de change, c'est un document écrit sur lequel une personne appelée le tireur, ça veut dire le fournisseur, donne à son débiteur appelé le tiré, c'est le client, l'ordre de lui payer une somme d'argent déterminée à une date qui est déterminée, qui s'appelle l'échéance. D'abord, on passe au billet à ordre. Le billet à ordre, c'est un moyen de crédit utilisé en cas d'un emprunt ou d'un contrat de bail. يعني حتى واحد الورقة تجارية كنستعملوها فاش كيكون في الحالة ديال القرض أو لا عقد ديال الكراء. هذا واحد الرسم توضيحي اللي كاين في une autre vidéo ديال les effets de commerce. Donc la lettre de change et le billet à ordre, ils ont trois avantages communs. Premièrement, c'est un moyen de garantie, وسيلة الضمان. C'est un moyen de financement, وسيلة التمويل. C'est un moyen de paiement. Ce sont des moyens de paiement. يعني وسائل الأداء. La lettre de change ou bien la traite, le tireur. Le tireur, c'est le fournisseur. علاش سميناه le tireur حيت هو اللي كيتيري ديك لا تريت، هو اللي كيسحبها كيتخلص فيها. Invite le tiré. Le tiré هنا هو le client à payer l'échéance. يعني الفورنيسور كيطلب من الكليون ديالو يخلص ليه مثلا واحد l'échéance. C'est une somme d'argent. Soit à elle-même, يعني soit لهاد le fournisseur, soit à une autre personne appelée bénéficiaire. أو لا طرف ثالث كيتسمى le bénéficiaire. نقدروا نقولوا ان الفرق بين la lettre de change ou le billet à ordre. La lettre de change كتكون bien sûr une opération entre le client X et le fournisseur Y فكيعطيه لا تريت باش يتخلص. لو بيي ا اوردر بشكل عام هو كي كنقولوا نقدروا نقولوا باللغه العربيه التزام بدفع ولا التزام بدين. فلو بيي ا اوردر واحد لو دوكيمون اللي كيأكد ان مثلا لو سوسكريبتور va payer au bénéficiaire واحد لا somme d'argent. دونك هي واحد الورقه تجاريه كيتعهد فيها الطرف الاول انه غادي يخلص واحد المونطون ديال الفلوس للطرف الثاني اللي كيتسمى لو بينيفيسيير في لا دات ديشيونس، يعني فاش يوصل التاريخ ديال الاداء ديال هذا لو بيي ا اوردر. Donc c'est clair avec la lettre de change et le billet à ordre. Maintenant, passons à l'instrument de paiement à l'international, l'avant-dernier, c'est le mandat poste international. Le mandat de poste international fait trois types: le mandat ordinaire, le mandat de versement à un compte postal et le mandat télégraphique. Donc, فإما كان صيفط هاد المبلغ ديال المال بطريقة عادية للدولة ديال هاد لو كليون باغ بوست، إما كندير اون موندا par versement à un compte postal يعني كان فيرسي عليه في لو كونت بوستال ديالو، او لا ان موندا تيليغراف. واخا هاد الوسيله يعني غير مستعمله بطريقه كبيره بين لي فوندور اي لي اشتور. و لو ديرني لو موندا تيليغرافيك اللي بيان سور ما بقاش بوكو utiliser اللي هو واحد لا ميثود قديمه. Passons au virement. Le virement bancaire, vous le connaissez tous. فهو bien sûr fait virement par courrier, virement telex et virement swift. فدابا في هذا العصر ديالنا في الوقيته ديال لا تكنولوجي exactement, le virement swift qui est beaucoup utilisé لا من ناحيه la sécurité ou la rapidité ديالو. Et on passera maintenant directement, après terminer les instruments de paiement, les techniques de paiement à l'international. Commençons par
les techniques de paiement simples, s'il y a une confiance totale entre l'exportateur et l'importateur, le cas d'une grande société avec sa filiale. فهذا كنسموه un encaissement simple. Donc encaissement simple. هنا فاش كتكون ثقه كبيره بين جوج ديال الشركات او جوج ديال التجار فكيديروا ان انكيسمون سامبل، يعني انا كنصيفط لك السلعه انت كتصيفط لي الفلوس بلا ضمانه بلا والو. غادي نجو دوزيامون لو كونتر remboursement. شنو هذا لو كونتر remboursement؟ سي l'exportateur est sûr que l'importateur acceptera la marchandise et que les colis exportés sont de faible valeur. فهنا انا ان اكسبورتاتور كنعرف ان لامبورتاتور يعني قابل السلعه ديالي باغيها وماشي شي سلعه اللي عندها واحد القيمه غاليه بزاف غادي نخاف عليها، فكنصيفط ليه السلعه. كيكون الوسيط بيناتنا هو لو ترونسبورتور ولا لو ترانزيتور. لو ترونسبورتور بمجرد كيتسلم عنده الفلوس اولا كيعرف انه خلصني كيسلم ليه السلعه بطبيعه الحال. دونك هذا هو لو كونتر رومبورسمون. دونك كتشد السلعه كنتخلص انا فلوسي سور لو شون. ابخي عندنا la remise documentaire. Donc qu'est-ce que c'est la remise documentaire? Si l'exportateur connaît suffisamment l'importateur et que la marchandise exportée peut se vendre facilement immédiatement, les banques ne s'engagent pas, ils sont des simples intermédiaires. Donc نعاوتاني كتكون واحد العلاقه بين l'exportateur et l'importateur. les banques هنا كيلعبوا فقط دور الوساطه. فانا كنصيفط السلعه لامبورتاتور كنعطي لا بنك ديالي لي بابي لي دوكيمون باش صيفط السلعه، كتحول هاد لي دوكيمون لا بنك ديال لامبورتاتور. لامبورتاتور كيطلع الوثائق كيشوف ان كلشي كامل كيفيرسي ليا الفلوس باغ لانترميديير دي بنك. دونك سي كلير بور لا remise documentaire. et arrivons maintenant au crédit documentaire. هذا هو اللي فيه شويه تفصيل. crédit documentaire, c'est la technique la plus utilisée car elle présente une garantie pour les deux parties, car les deux banques s'engagent à indemniser l'exportateur en cas du non-paiement de l'importateur. فهنا le crédit documentaire كيدخلوا فيه الاطراف ديال l'exportateur et l'importateur اللي كيتسموا la banque émettrice et la banque significatrice. لي دو بونك كيلعبوا بجوج واحد الدور من اجل انهم يضمنوا الحقوق ديال الطرفين بجوج كو سوا l'importateur ou l'exportateur. Pour les types du crédit documentaire, on a le CRIDOC révocable, on a le CRIDOC irrévocable et le CRIDOC irrévocable et confirmé. Le CRIDOC révocable, l'importateur peut à tout moment annuler le crédit sauf si les documents arrivent à la banque émettrice. فيعني هذا واحد الكريدي دوكيومونتير قابل للإلغاء يعني ريفوكابل. لامبورتاتور هنا يقدر في اي وقت يلغي العمليه باستثناء الى وصلوا الوثائق لا بنك ديالو. لو كريدوك irrévocable, l'importateur ne peut plus annuler le crédit, la banque émettrice s'engage à payer l'exportateur. يعني هنا في هذه الحاله l'importateur ما عندوش الحق نهائيا انه يلغي هذا الكريدي دوكيومونتير. الحاله الثالثه كريدوك irrévocable et confirmé, les deux banques s'engagent à payer l'exportateur. فالاطراف كيلتزموا انهم يخلصوا l'exportateur. Donc on a trois principaux types de documents, que ce soit CRIDOC révocable, irrévocable ou bien irrévocable confirmé. Mais ce sont pas juste, on n'a pas juste ces trois types, on a d'autres types qu'on va les savoir maintenant. Donc voilà, il existe plusieurs sortes de crédits documentaires. Donc on va répéter pour le crédit révocable. C'est un crédit pour lequel il n'y a pas de lien juridique entre la banque émettrice et le bénéficiaire du crédit. Donc هذا واضح, le crédit révocable ما يقدرش l'acheteur y annuler, surtout il a توصل les documents. Juste comme information pour le crédit révocable, il n'est pas beaucoup utilisé, c'est juste entre les entreprises mères et leurs filiales. Passons au crédit irrévocable, c'est l'engagement de la banque émettrice ne peut être modifié ou annulé qu'avec l'accord de toutes les parties. Il peut être notifié ou confirmé. Enfin, le crédit irrévocable غير قابل للإلغاء
أو لا التعديل إلا بموافقة جميع الأطراف que ce soit le vendeur, l'acheteur et les banques bien sûr. Pour le troisième, le crédit documentaire irrévocable et confirmé, يعني غير قابل للإلغاء ومفعل, la banque émettrice devient la banque intermédiaire. Le crédit en la faveur du vendeur est alors confirmé. Donc la banque émettrice هنا هي la banque ديال l'acheteur كتولي وسيط. الخاصية اللي كاينه هنا le caractéristique du crédit documentaire irrévocable, le vendeur sera payé bien sûr par sa banque, la banque confirmatrice. Donc يكون صافي الاتفاق بين les deux banques. Donc هنا le vendeur il est sécurisé في حالة يعني وفى بالوثائق ديالو في الأجال اللي متفق عليها, il sera, donc il y a une confirmation de paiement au vendeur. Maintenant, on a le crédit documentaire irrévocable identifié, donc irrévocable غير قابل للإلغاء, زايد على واحد الكلمة ديال notifié. Seule la banque émettrice est engagée. هنا في الحالة اللي قبل كتكون la banque ديالو la banque ديال le vendeur هي اللي elle s'engage le paiement ديال le vendeur. هنا كتكون seule la banque émettrice est engagée. دونك هنا يعني كتكون لا بنك ديال لاشتور كتضمن انها غادي تخلص هاد لو فوندور, مي il n'est pas protégé في بلادو في حالة يعني الا كان ان ريسك بوليتيك. Et il existe aussi bien sûr des crédits documentaires particuliers اللي غادي نعرفوهم, le crédit revolving, le crédit transférable et le crédit red clause. بالنسبة le crédit revolving, le montant et la durée de ce crédit sont renouvelés automatiquement. Donc هنا في هذا le crédit revolving أو اللي كيتسمى crédit renouvelable permanent يعني متكرر, le montant et la durée de ce crédit est renouvelé automatiquement. فمثلا أنا comme importateur chaque mois بغيت ندير هاد l'opération مع le vendeur, بغيت مثلا une somme de 100 millions de dirhams باش أنني نimporter السلعة ديالي, يعني شاك فان ديو موا فانا كنستورد نفس لا كونتيتي ديال السلعه. دونك بلا ما نولي كل مره كندير لوفيرتور دو كريدي دوكيومونتير لوفيرتور باش تعطيني الكريدي, فكتعطيني لا بنك ديالي هاد الامكانيه ديال لو كريدي ريفولفين, فغير كيتقاداو الفلوس كيعاودوا عاوتاني اوتوماتيكمون لا ميم سوم كتكون جاهزه باش يتخلص بها لو فوندور. Pour le crédit transférable, le bénéficiaire peut mettre le crédit à la disposition d'un autre bénéficiaire. يعني هنا لو بينيفيسيير اللي غيستافد من هذا لو كريدي يقدر انه يدوزو لواحد الطرف ولا فورنيسور اخر اللي كيسالو مثلا الفلوس. ديرنييرمون لو كريدي رايد كلوز, crédit qui comporte une clause autorisant la banque intermédiaire à faire une avance au bénéficiaire. فهنا لو فوندور مثلا كيحتاج دي زافونس من بعد ما شحن السلعه وصيفط لي دوكيومون, فهو كيحتاج دي زافونس مثلا من هاد الفلوس اللي غادي تخلص فيهم. فهنا لا بنك émettrice كتعطي une autorisation وإمكانية لا بنك ديال لو بينيفيسيير أنها تعطيه دي زافونس على هاد لو بري. عندنا حالة أخيرة اللي ذاكرين هنا هي لو كريدي أدوسي. أشنا هو هاد لو كريدي أدوسي؟ سي لو كريدي n'est pas transférable, le négociant premier bénéficiaire ouvre un second crédit adossé au premier au profit de son fournisseur ou de son sous-traitant. La banque notificatrice du premier crédit devient émettrice du second. La confidentialité des affaires est respectée par la substitution des factures et la trésorerie du négociant est facilitée. فهنا بحال غادي نديرو داك القضيه ديال التظهير, يعني السيد اللي غادي يشد غادي يتخلص في الفلوس ديالو كيطلب من لا بنك نوتيفيكاتريس انها تعاود تخلص واحد الطرف ثالث اللي كيكون مثلا لو سو تريتون اللي دوز ليه المارشي, او لا كيكون الفورنيسور. يعني انا الفوندور بعت السلعه انا غادي نتخلص في هذه الفلوس, فبحال كنطلب من لا بنك ديالي اللي غتشد الفلوس انها تحول واحد الجزء من هذه الفلوس لطرف ثالث اللي هو هنا كو سا سوا لو فورنيسور او لا كو سا سوا ان سو تريتون. دونك هذا هو لو كريدي ادوسي. وكيبقى لينا ديرنييرمون في هذا لي تيب دو كريدي دوكيومونتير lettre de crédit stand-by واللي غادي نشوفوها دابا. Donc la dernière c'est la lettre de crédit stand-by. اش كتعني هاد stand-by, appelé également SBBLC, stand-by letter of credit. C'est une garantie bancaire avec laquelle
l'importateur, avec laquelle l'importateur garantit à son fournisseur que sa banque se substituera à lui s'il est défaillant, à condition que l'exportateur présente les documents réclamés comme preuve de l'existence de la créance. فهنا البنكة ديال l'importateur كتعهد انها غادي تخلص عليه في حالة دار اون فايت او لا كان عاجز على الاداء بشرط ان l'exportateur يريكلامي لها انه فعلا كاين هذا الدين، انه كيسال l'importateur هذا الفلوس. يعني في حالة الفشل ديالو هنا لا بنك ديال l'importateur كتخلص هذا المبلغ من المال l'exportateur. دونك بعد ما شفنا لي تيب du crédit documentaire, غادي نشوفوا maintenant le déroulement du crédit documentaire. Donc premièrement par paiement immédiat ou différé, deuxièmement par acceptation de la traite et troisièmement par négociation de la traite. Premièrement, le déroulement du crédit par paiement immédiat ou différé. Dès la réception des documents, la banque paye l'exportateur ou s'engage par une lettre d'engagement à le payer dans quelques jours. Donc, par acceptation de la traite, dès la réception du document et la traite, la banque émettrice, ça veut dire la banque de l'importateur, accepte la traite et la retourne à l'exportateur qui va attendre l'échéance pour l'encaisser. Troisièmement, par négociation de la traite, dès la réception des documents et la traite, la banque émettrice escompte la traite auprès de la Banque mondiale et paye l'exportateur. هنا فهادو لي فورم بارتيكولير دو كريدوك خانا كان تقسيم اخر حنا تكلمنا عليهم في لي تيب لي موان كو سا سوا ترانسفيرابل ادوسي رينوفلابل او بيان ريد كلوز. اي تكلمنا على لو ستاند باي بيان سور. دابا غادي نشوفوا لي ريغل ا ريسبكتي دون لا فيريفيكاسيون دو لا دوموند d'ouverture du crédoc. فعندنا اولا l'existence d'un titre d'importation domicilié à la banque. فهاد لا بنك اللي كيطلب منها l'importateur d'ouvrir un crédit documentaire سا اولا تاكد واش عنده واحد الترخيص بالاستيراد une licence ou bien un titre d'importation. Deuxièmement, la validité du crédit ne doit pas être postérieure à celle du titre d'importation. فماشي يكون عندنا لو تيتر دامبورطاسيون قديم وفات الاجل ديالو ونبنيو عليه اون دوموند ديال l'ouverture du crédit documentaire. Troisièmement, la monnaie de la facturation doit être le dirham ou en devise acceptée par Banque المغرب. ما تكونش شي عمله ولا شي دوله اللي غنتعاملوا معها و la devise ديالها ما كايناش او لا ما كيقبلهاش بنك المغرب. Et le paiement ne doit être fait qu'après l'expédition de la marchandise à destination du Maroc. يعني ما كيكون لو بايمون من لا بنك دامبورتاتور حتى لا مارشانديز كتامباركا باش ولا كتشارجا باش تجي البلد اللي هو المغرب. بالنسبه لي دوكيومون هنا الحالات اللي عندنا لو بروميير كا الا كانوا لي دوكيومون كونفورم يعني كاملين دونك اون في لو بايمون ديريكت لو فوندور. Document non conforme, on a trois solutions. Payer le vendeur sous réserve. Donc le vendeur, ceux qui me les papiers dialogue, conserver les documents et demander l'accord de la banque émettrice pour lever les irrégularités. Donc كنشوفوا هنا مع la banque émettrice تسويه ديال هاد النقاط ولا الخلافات اللي كتكون هنا في les documents. Et dernièrement, envoyer les documents à la banque émettrice et attendre sa décision. Quand il s'agit du document non conforme, le document le crédit documentaire. Alors maintenant, pour voir les risques du crédit. Premièrement, risque commercial lié à la solvabilité du client. يعني دي ريسك اللي مرتبطين بالحاله الماليه مثلا ديال هذا الكليون اللي يقدر ما يخلصناش او يدير افلاس. عندنا ريسك بانكير لي على سولفابيليتي د لا بنك. هاد لا بنك اللي غادي تخلصنا مثلا يقدر دار تفايت، يقدر عندها كاين مشكل سياسي في ذاك البلد او مشكل اقتصادي اللي غيخلي لا بنك تقدر ما تخلصناش. وعندنا ديرنييرمون لو ريسك بيي، كاتاستروف ناتوريل، كريز ايكونوميك، انستابيليتي بوليتيك. دونك ظروف طبيعيه سياسيه او اقتصاديه ديال داك البلد اللي تقدر تشكل خطر على لو بايمون.
pour les déterminants des risques, la répartition du chiffre d'affaires. Comme un vendeur, qui dit le chiffre d'affaires ديالي كله مع واحد الدولة أو مع شركات معينة في واحد الدولة, فهنا كيكون عندي un risque لأنه إلا كان مشكل سياسي quand il s'agit d'un problème que ce soit économique ou bien politique dans ce pays, il y a un risque de non-paiement. Pourquoi? Parce que tout mon chiffre d'affaires est dans une seule zone géographique. Pour les caractéristiques de l'acheteur, donc il faut poser des questions sur son statut, sur son ancienneté, comment il est avec ses fournisseurs, est-ce qu'il paye ses dettes ou non, et l'échéance de paiement. قد ما كانت هذه l'échéance يعني الأجل ديال الدفع ديالها بعيد أو لا طويل مثلا 4 mois 6 mois عام, قد ما كيكون عندي le risque de non-paiement. Et pour la gestion des risques, moi comme un vendeur, comment je dois gestionner ces risques? J'ai premièrement la prévention, s'informer pour détecter les mauvais clients s'il s'agit d'une nouvelle transaction et faire le suivi du risque commercial et politique des anciens clients. Deuxièmement, le transfert. SMAEX prend en charge l'assurance sur les exportations vers l'étranger et l'affacturage, vendre ses créances à une société d'affacturage. Le transfert, une assurance chez la SMAEX contre le paiement, le non-paiement à l'international. L'affacturage, une autre société financière qui gère mes créances. Il y a 4 les factures d'Yali ou 4 l'acheteur qui les dettes avec bien sûr le faïda. Dernièrement, l'auto-couverture. Pour l'auto-couverture, bien choisir l'instrument de la technique du paiement. Réserve de propriété, l'exportateur garde la propriété de la marchandise jusqu'au paiement intégral. فهنا هذه واحد التقنيه في l'auto-couverture ديال la réserve de la propriété. واخا l'exportateur كيبيع لك السلعه فكتبقى عنده الملكيه ديالها حتى كيتخلص في الفلوس ديالو. Pour le traitement du risque crédit, on a gestion autonome des risques, envoyer une première lettre au client pour le rappeler que l'échéance est passée, lui envoyer une deuxième lettre pour l'informer que s'il ne paye pas ou peut envisager un recours d'ordre juridique, lui envoyer une troisième lettre pour l'avertir avant le recours au contentieux. Les contentieux, il y a الدعوى القضائيه. فيعني هنا في حاله عندي دي ريسك, اما انني كنختار لا جيستيون اوتونوم دي ريسك من خلال المراسله ديال هاد لو كليون باش يخلصني. لو دوزيام كا كونديسيون ا اوبتونير لي غارونتي, engagement de l'acheteur comme avance ou bien contrat de compensation. contrat de compensation فيعني واحد الدعوه ديال التعويض كدار في هاد لي كونديسيون ا اوبتونير دي غارونتي. Troisième cas, la mise en œuvre des polices d'assurance crédit. Police de crédit simplifiée pour les petites et moyennes entreprises. إذا فهنا الطرق باش كتعالج هاد لي ريسك اللي ممكن يكونوا عندك ديال لو كريدي. إما gestion autonome des risques, إما كتطلب دي conditions pour obtenir des garanties من طرف هاد l'acheteur, أو لا كتشوف من خلال الإمكانية اللي عندك par l'assurance. هنا في الشق الثالث في la mise en œuvre des polices d'assurance, عندنا police de crédit simplifiée pour les PME, police de crédit personnalisée pour les exportateurs, police PCT pour les États, et les risques couverts par la SMEX. On a les risques ordinaires, les risques commerciaux extraordinaires, les risques politiques et catastrophiques et les risques monétaires et non transferts. Les conditions de couverture des risques, les risques qui sont couverts par la SMEX ont bien sûr des conditions. Quelles sont ces conditions? Donc, conditions avec S. La marchandise doit être expédiée et facturée durant la validité de l'assurance. ماشي حتى يتسالى الاجل د لاسيورونس ولا ما درتهاش ونطلب تعويض, فخص التعويض يكون في الوقيته اللي l'assurance elle est valable, elle est validée. Le risque doit être inclus dans les risques assurés, فخص le risque يكون داخل في هذه المخاطر اللي محدده في l'assurance. Et la situation administrative doit être régulière en matière de réglementation douanière. فهنا تكون الوضعيه الاداريه مع المصالح ديال الديوانه هي هذيك وما فيهاش اشكال. La lettre d'ouverture du crédit documentaire, elle comporte plusieurs éléments: la nature du crédit, le nom et l'adresse du bénéficiaire, la nature de la devise, la nature et quantité de la marchandise,
le lieu du départ et de destination, la date extrême, la validité du crédit. La validité du crédit sera de 21 jours après la date limite de l'expédition de la marchandise. On va voir un exemple maintenant de la lettre de crédit. Donc voilà un exemple de la lettre de crédit. Le nom et adresse du donneur d'ordre, le destinataire, la référence, oui, ici en faveur de domiciliation bancaire, donc le devise, le montant, la validité, le montant en lettres. Contre remise de documents suivants, les documents la description de la marchandise, l'incoterm, expédition de la destination, donc qui connaît les informations de la marchandise ou les documents et dernièrement, concernant les documents exigés pour la réalisation du crédit, les documents ils sont indispensables. On a les documents justificatifs du prix, comme la facture commerciale, les documents justificatifs de la quantité et la qualité, le certificat sanitaire, certificat de qualité, les documents justificatifs de l'expédition, comme le titre de transport, et les documents justificatifs de l'assurance, comme le certificat d'assurance. Voilà, c'est un résumé général. Je suis désolé parce qu'il est un peu long, mais c'est juste pour faire comprendre. C'est pas pour vous charger. L'essentiel, c'est de comprendre la procédure dès l'ouverture à l'assurance du crédit documentaire. On va faire après des petites vidéos sous forme de questions-réponses et des exercices pour mieux comprendre ce module de paiement à l'international qui est un module très très important dans le commerce international. Bon courage et merci à tous.